거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр ч та биднийг нэгүүлсэн хайрлсанд талархаж байна. 이 시간 모든 염려와 근심을 하나님께 다 맡길 수 있도록 믿음을 주시옵소서. Энэ цаг мөчид бүхий л санаа зовлтуудаа эзэнд даатгах чадахын тулд бидэнд итгэлийг өгөөч. 이 시간 하나님의 나라와 하나님의 의를 구할 수 있는 믿음을 주시옵소서. Мөн энэ цаг мөчид бурханы хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг тунхаглах итгэлийг мөн өгөөч. 하나님의 선하신 뜻을 간절히 구할 수 있는 믿음 주시옵소서. Бурханы ариун зөвхт тааллыг олж мэдхийн тулд тэр итгэлийг мөн бидэнд хайрлаач. 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달을 수 있도록 명철한 마음을 주시옵소서. Бурханы үгийг сайн ойлгож ухаарах мэрэгэн ухааныг бидэнд хайрлаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 오늘은 잠언 11장 27절부터 공부합니다. өнөөдөр сургаалт төгс 11 잠언 11장 27절부터 31절까지 27-оос 31 хүртэл 의인의 열매와 악인의 열매를 우리가 공부합니다. зөвхт хүний үр жимс ба хорон муу нэгний үр жимс гэсэн сэдвээр өнөөдөр үзэх болно. 예, 의인의 열매가 악인의 열매가 무엇인지 우리가 성경 말씀을 통해서 우리가 배우겠습니다. Библиэр дамжуулан зөвхт нэгний үр дагавар үр жимс мөн хорон муу нэгний үр дагавар үр жимс нь ямар байдаг талаар харцгаая. 27절 한번 읽어보세요. 27-ыг харъя. Сайныг хаагч нэгэн ивэл өмгөөллийг олно. Харин хорон муу нь түүнийг хаагч нэгэн дээр ирнэ. 선을 간절히 구하는 자는 하나님의 은총을 얻으려니와 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임하리라 그랬습니다. Сайныг хаагч нэгэн ивэл өмгөөллийг олно. хорон муу нь түүнийг хаагч нэгэн дээр ирнэ. 선을 간절히 구하는 우리 심령들이 되어야 되겠습니다. За, сайныг ямагт хайдаг хүмүүс болцгоё. 우리가 예수님을 믿는 하나님의 사람들은 선을 간절히 구하는 마음을 갖고 우리가 공부를 해야 됩니다. Есүст итгэдэг бидний хувьд ямагт сайныг эрен хайсан сэтгэлээр суралцах хэрэгтэй. 그래서 우리 의인의 특징은 선을 간절히 구하는 마음이 있어야 돼. Зөвхт хүмүүсийн онцлог нь ямар байх ёстой вэ гэхээр сайныг ямагт эрэлхийлж хайдаг байх хэрэгтэй. 예, 선을 간절히 구하는 의인들에게는 하나님의 은총이 임한다고 했습니다. Сайныг эрен хайдаг нэгэн дээр бурхны ивэл өмгөөлөл орших болно гэсэн. 예, 우리가 기도할 때도 선을 간절히 구해야 됩니다. залбирч гуйхтаач сайныг эрэлхийлэх хэрэгтэй. 성경을 읽을 때에도 선을 간절히 구하는 마음으로 읽어야 됩니다. Библи уншихтаач сайныг эрэлхийлэн Библийг унших хэрэгтэй. 우리가 하나님의 교회를 돌볼 때에도 선한 것을 하나님 앞에 간절히 구해야 됩니다. Чуулганыг асран халамжлахтаач мөн ялгаагүй сайнны төлөө сайныг эрэлхийлэн хайх хэрэгтэй. 그러면 하나님의 은총을 주신다고 했습니다. Тэгвэл бурхан ивэл нэгүсээ буулганаа өгнө гэсэн байна. 그러나 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임한다고 했습니다. Харин хорон муу нэгэн нь түүнийг хорон муу хайдаг нэгэн нь тэр хорон мууга хүртнэ гэсэн байна. 우리 하나님의 일꾼들은 악을 버려야 됩니다. Бурханы ажилчид энэ хорон муу зүйлсээ хаях хэрэгтэй. 악을 버릴 수 있는
방법은 여호와를 경외하는 것입니다. Тэр хорон мууга хаях арга нь юу вэ гэхээр эзнээс эмээх явдал юм аа. 우리가 여호와를 경외하면 악이 미워집니다. Эзнийг хүндэтгэн эмээх юм бол энэ хорон муу зүйлийг үзэн яддаг болдгоо. 우리가 예수님을 믿고 하나님을 사랑하게 되면 악이 미워지게 됩니다. Есүст итгэж Бурхныг хайрлах юм бол энэ хорон муу зүйлс 악이 미워져야 악이 미워지고 악이 증오가 돼야만이 우리가 악을 버릴 수가 있습니다. хорон муу зүйлсийг үзэн яддаг болдог байгаа. Тэгээ энэ хорон мууг үзэн ядаж байж энэ хорон муугаасаа салдаг. 우리가 성경을 사랑하고 하나님을 사랑하게 되면 이 악이 미워져요. 그러니까 악을 버릴 수가 있는 것입니다. Бурхныг хайрлан Библийг бас хайрлах юм бол энэ хорон мууг үзэн ядаж хорон муугаас холддог байгаа. 그리고 선을 사랑하게 됩니다. Тэгээд эсрэгээр нь сайныг хайрладаг, сайн зүйлсийг хайрладаг болдгоо. 이 선이라는 것은 하나님이 기뻐하시는 것입니다. сайн зүйлсийг Бурхан таалдаг юм. 이것이 우리 마음속에 항상 일어나야 됩니다. Бидний зүрх сэтгэлд ямагт ийм зүйлсүүд бий болж байх хэрэгтэй. 선을 사랑하고 악을 미워하는 마음이 있어야 됩니다. сайн зүйлсийг хайрлан хорон мууг үзэн яддаг ийм зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 그러니까 이 성경을 통해서 배우는 것이 바로 선을 사랑하는 마음을 배우고 악을 미워하는 것을 배워야 됩니다. Энэ Библиэс юуг суралцах ёстой вэ гэхээр сайн зүйлсийг хайрлаж хорон мууг үзэн яддаг ийм зүйлсийг суралцах хэрэгтэй. 네. 우리가 선을 간절히 구하는 마음이 있으면 우리가 선을 행하게 되어 있습니다. Сайныг эрэлхийлэн шамдан хайгч нэгэн сайн зүйлсийг хайрлж чаддаг байгаа. 네. 우리가 마음에 있는 것이 이것을 우리가 행하는 것입니다. Би хүн сэтгэлд байгаа, сэтгэл доторх зүйлсээ үйлсээр гаргадаг байгаа. 이 선을 간절히 구하는 이 마음을 하나님 앞에 늘 구해야 됩니다. Ямагт Бурханаас сайныг эрэлхийлэн хайж байх хэрэгтэй. 악은 조금도 우리가 행하면 안 됩니다. Бид нэр хорон мууг өчүүхэн төдий ч үйлдэж болохгүй. 선을 간절히 구하는 자에게 하나님이 은총을 베풀어 주시고 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임한다. 분명히 말씀하셨습니다. Тэгээ Бурхан сайныг хайгч нэгэн нь ивэл өмгөөллийг олно. Харин хорон муу түүнийг хайгч нэгэн дээр ирнэ гэж маш тодорхой ингэж Бурхан хэлж байна. 28절 읽어보세요. 28ыг харъя. 자기의 재물을 의지하는 자는 패망하려니와 의인은 푸른 잎사귀 같아서 번성하리라 그랬어요. Өөрийнхөө баялагт найдагч нэгэн унана. Харин шудраг зөвхөн ногоо навчлуугаа адил хөгжин дэвшнэ. 이 재물은 의지하면 재물이 우상이 됩니다. Эд баялагт итгэдэг нэгэн нь нэгэнт тэр эд баялаг нь шүтэн болдог байгаа. 하나님보다 더 의지하는 것이 우상입니다. Бурханаас илүү итгэн найддаг зүйл бол шүтэн. 그래서 우리가 재물을 하나님보다 더 의지하고 재물을 더 사랑하게 되면 그 재물이 우상이 되는 것입니다. Бид нар Бурханаас илүү эд баялагыг материаллык зүйл итгэж найдах юм бол тэр итгэж байгаа нэгэнд шүтэн нь болно. 재물을 우상으로 삼고 하나님으로 삼게 되면 반드시 재물과 함께 멸망하는 것입니다. Тэр эд баялагыг шүтэнэ болгож тэр эд баялагыг өөрийн бурхтай болгох юм бол тэр эд баялагтайгаа хамт сүлд нь яах вэ гэхээр мөхдөг юм аа. 그 재물을 의지하고 재물을 사랑하게 되면 하나님을 섬길 수가 없습니다. Эд баялагт итгэн найдаж эд баялагаа дагах юм бол бурханд үйлчлэж бурханыг дагаж чадахгүй. 잠언 10장 15절 읽어봐요. Сургаалт үгс 10:15-ыг харъя. 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 패망이다 그랬어요.
Баян хүний хөрөнгө өөрт нь бэхлэгдсэн цайз болдог бол ядуусын гачаал зүдгүүр нь тэдэнд балгас болдгоо гэж айлтж байна. 네. 이 부자의 재물은 견고한 성과 같이 여긴다 그 말이에요. Тэгээ баян хүмүүс эд хөрөнгөө яг өөрийг нь бэхэлсэн бат цайз гэж үздэг байгаа. 이 부자들은 재물만 믿고 의지하다가 이 재물과 함께 결국은 멸망을 당하는 것입니다. Энэ баячууд өөрийнхөө тэр эд хөрөнгөдөө л итгэж найдаж байгаад эцэстээ тэр эд хөрөнгөтэйгээ хамт сүрж сүндгөө. 자, 우리가 가만히 한번 우리 자신들을 한번 이렇게 살펴봅시다. Бид нэр өөрсдөө нэг эргээд харцгаая. 내가 가장 사랑하고 내가 가장 믿고 의지하는 것이 무엇인지 우리가 가만히 우리 자신들을 한번 살펴봅시다. Миний хамгийн их итгэдэг, хамгийн их найдвараа тавьж байгаа зүйл юу юм бэ гэд өөрийгөө нэг нэгтлэн хараад үзэхгүй юу? 혹시 우리가 재물을 하나님보다 더 의지하고 사랑하는 마음이 있다면 회개하고 버려야 됩니다. Магадгүй зүрх сэтгэл дотор маань Бурханаас илүүтэйгээр эд зүйлсийг дагаж эд зүйлсд итгэл найдвараа тавьж байгаа тийм сэтгэл байх юм бол эзэнд гимшицгээе. 이 하나님의 일꾼들이 이 돈을 사랑하고 돈을 의지하면 결국은 하나님의 일을 할 수가 없습니다. Эзний ажилчид мөнгийг дагаж мөнгийг хайрладаг байх юм бол эзний ажлыг хийх боломжгүй байдаг юм аа. 디모데전서 6장. 1-р Тимот 6. 디모데전서 6장. 자, 10절. 10-р 이шлэл. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 하다 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러도다 했습니다. 1-р Тимот 6-гийн 10. Учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар мөгийн үндэс мөн. Зарим хүмүүс үүнийг хүсснээр итгэлээсээ төөрөн одож түмэн зовлонгоор өөртөөгөө сүлвжээ. 돈을 재물을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 했습니다. Мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар мөгийн үндэс гэж байна. 이 재물을 사랑하게 되면 미혹을 받는다고 했습니다. Эд хөрөнгийг хайрлах юм бол уруу татагддгаа гэсэн байгаа. 또 믿음에서 떠난다고 했습니다. Мөн итгэлээс холдно гэсэн байгаа. 또 많은 근심이 생긴다고 했습니다. Мөн олон түмэн зовлонд автнаа гэсэн байна. 그렇기 때문에 이 재물을 믿고 의지하고 사랑하게 되면 하나님을 섬길 수가 없는 것입니다. Тийм болохоор энэ эд хөрөнгөнд итгэж тэр эд хөрөнгийг хайрлаж дагах юм бол Бурханд үйлчлэх боломжгүй болдгоо. 디모데전서 6장 11절 읽어보세요. 1-р Тимот 6-гийн 11-ийг харъя. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 쫓으라 그랬어요. Харин Бурханы эр хүнээ чи энэ бүгдээс зайлсхий. Зөв байдал, сүсэглэл, итгэл, хайр, төвчээр ба дүлгэн занг эрхэмл. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 증거하였도다 했습니다. 12 итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц мөнх амийг барьж ав. Чи мөнх ам руу дуудагдсан бөгөөд олон гэрчнэрийн өмнө сайн гэрчлэл хийсэн гэж байна. 그러니까 이 하나님의 일꾼들은 항상 우리가 재물의 미혹을 받지 않도록 주의해야 됩니다. Эзний ажилчид бидний хувьд энэ эд хөрөнгөнд анхаарлаа итгэл найдвараа тавихгүй байхын тулд ямагт анхааралтай болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그렇기 때문에 자기의 재물을 의지하는 자는 멸망한다는 것입니다. Тийм учраас өөрийнхөө эд хөрөнгөд итгэж найддаг нэг нь эд хөрөнгөтэйгээ хамт сүрнэ гэж хэлж байгаа юм. 자, 그래서 우리는 재물보다 하나님을 가장 사랑하고 하나님을 믿고 의지해야 하나님께로부터 은총을 받게 되는 것입니다. Харин бидний хувьд
эд хөрөнгнөөс илүүгээр Бурхныг хайрлан хүндэтгэх юм бол түүнээс ивэл нэгүслийг хүртэх болно. 에레미야 17장 7절 8절 읽어보세요. 예레미야 에레미야 17 17장 17 7절 8절 7-8-ыг харъя. 예레미야 17-гийн 7-8. 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의리하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그랬어요. Эзэнд итгэдэг бөгөөд итгэл найдвар нь эзэн байдаг хүн ерөөлтэйе гэж. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워 아니하며 그 잎이 청정하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니할 것이라 했습니다. 8. Учир нь тэрээр усан урсгалаар үндсээ өргөсгөж халуун шатахад айхгүй. Усаар таригдсан мод мэт болно. Харин навчсан ногоон байж тэр нь гангачгийн жилд түгшихгүй, үр жимс гаргахаач болохгүй. 그래서 의인은 푸른 잎사귀 같이 번성한다고 하는 것이 말씀이 맞는 것입니다. Тиймээс энэ усаар таригдсан мод, ногоон мод мэт гандахгүй гэж байгаа. 예, 의인은 하나님만 믿고 의지하고 하나님의 말씀을 순종하고 이렇게 나가니까 하나님이 복을 주시고 잘 되게 해주시는 겁니다. Зөвхт нэгэн эзэнд итгэн эзний үгээр барин урагшилахад тэрээр эзний тааллыг хүртэж ивэлийг аваж ингэж сайхан байх болно гэж байгаа юм аа. 예, 그래서 우리는 이 물질이나 재물보다도 하나님의 지혜를 더 귀중히 여겨야 됩니다. Бидний хувьд эд баялаг эд хөрөнгнөөс илүүтэйгээр Бурхны мэрэгэн ухааныг эрен хайх нь чухал юм аа. 잠언 8장 10절 Сургаалт үгс 8-ийн 10 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻어라 그랬습니다. Сургаалт үгс 8-ийн 10 цалин цагаан мөнгийг бус харин миний зааврыг авах тун шилж авсан алтнаас мэдлэгийг авсан нь дээрээ гэж байна. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 무릇 원하는 것을 이에 비교할 수 없도다 그랬어요. 11 Учир нь мэрэгэн ухаан нь бадмааргаас ч илүү үнэтэй. Хүсэж болох ямар ч зүйлсийг түүнтэй зөөрлөхийн аргагүй. 하나님은 재물보다도 지혜를 사랑하는 일꾼들에게 반드시 복을 주십니다. Бурхан эд хөрөнгнөөс илүү түүний мэрэгэн ухааныг хайрладаг тэр өөрийн ажилчдаа ивэл нэгүслийг өгөх болно. 잠언 8장 17절부터 21절 Сургаалт үгс 8-ийн 17-аас 21-ийг харъя. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다 했습니다. Намайг хайрлагчдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүйлэн хайдаг нь намайг олно гэсэн байна. 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 의도 그러하니라 했습니다. Баялаг алдарсуу үргэлжид байх хөрөнгө болон шудраг зөв нь надад байгаа. 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 천은보다 나으니라 했습니다. Миний үр жимс алтнаас ч тэр байтугай шижир алтнаас ч илүү дээрээ. 나는 의로운 길로 행하며 공평한 길 가운데로 다니나니 했습니다. Миний үр ашиг нь цалин цагаан мөнгнөөс ч илүү дээр. 이는 나를 사랑하는 자로 재물을 얻어서 그 곳간에 채우게 하려 함이라 했습니다. Би шудраг зөвийн замаар шудраг байдлын жимээр явдгаа. 우리가 진심으로 하나님을 사랑하고 여러 가지 시험이 올 때라도 하나님만 사랑하고 하나님의 말씀을 잘 순종하면 반드시 하나님이 복을 주시는 것입니다. Энэ нь намайг хөрөнгөөрөө хайрлагчдад ивэлийг хүртэх бөгөөд тэдний эрдэнсийн санг дүүрэхийн тулд юм. Бидний хувьд хүнд хэцүү сорилт тулгарсан ч Бурхныг хайрлаж түүнийг дагах юм бол эзэн биднийг ивэн нэгүүлсэх болно. 그러나 이 재물을 사랑하게 되면 반드시 미혹을 받습니다. Харин тэр эд хөрөнгийг хайрлах юм бол зайшгүй тэр уруу татагдах болдог байгаа. 믿음에서 떠나게 됩니다. Тэгээд итгэлээсээ холддог юм. 많은 근심으로서 자기를 고통스럽게 하는 것입니다. Тэгээд их
зовлонгоор өөрийгөө хүрээлүүлдэг. 재물을 사랑하고 재물을 의지하면 많은 고통이 온다는 거예요. Тэгээд эд хөрөнгийг хайрлаж түүнийг дагах юм бол түмэн зовлонд баригдана гэсэн үг. 그러나 우리가 하나님을 참으로 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하고 나가면 반드시 하나님이 선한 것으로 반드시 우리에게 복을 주십니다. Харин бид нэр Бурхны үгийг хайрлаж Бурхныг хүндэтгэн дагах юм бол тэр сайныг эрен хайх юм бол Бурхан биднийг заашгүй өрөх болно гэж байгаа. 자, 29절 잠언 11장 29절 읽어보세요. Сургаалт төгс 11-ийн 29-ыг харъя. 자기 집을 해롭게 하는 자의 소득은 바람이라 미련한 자는 마음이 지혜로운 자의 종이 되리라 했습니다. Өөрийн гэртээ гай тотгор учруулдаг хүн салхийг өвлөн. Мөхөс хүн мэрэгэн хүний зарц болно. 자, 여기서 바람이라는 것은 바람은 헛되다는 것입니다. 헛되다. За салхих гэж гарч байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ салхих бол тэр хоосон зүйлийг зааж байгаа. 이 자기 집을 해롭게 하는 자의 그 소득은 바람처럼 다 헛되게 없어지는 것입니다. Өөрийнхөө гэр орноо гай тотгороор гэртээ гай тотгор учруулдаг хүн тэр салхитай адил түүний үр дагавар нь хоосон байх болно гэсэн үг юм. 이 바람을 아무리 많이 창고에 집어넣어도 바람은 헛된 것입니다. Энэ салхийг хичнээн ихээр нь тэр нөөцлсөн ч хоосон зүйл юм. 예, 잠언 10장 2절에 한번 읽어보세요. Сургаалт төгс 10-ийн 2-ыг харъя. 불의의 재물은 무익하여도 의리는 죽음에서 건지느니라 그랬어요. шудраг бусаар олж авсан юмс ашгийг эс авчирна гэж байна. 이 불의한 방법으로 재물을 많이 쌓아놓는 것은 헛되다 그 말이에요. Тэгэд энэ шудраг бус аргаар хичнээн их эд хөрөнгө цуглуулсан байсан ч тэр нь хоосон зүйлээ гэж байгаа юм. 그러므로 불의한 방법으로 재물을 소득을 얻는 것은 무익하고 헛되다는 것입니다. Тиймээс энэ 12 дээр шудраг бусаар олж авсан юмс ашгийг эс авчирна, хоосон зүйлээ гэж байгаа юм аа. 그 잠언 23장 5절을 읽어봐요. Сургаалт төгс 23-ийн 5-ыг харъя. 자, 5절 읽어보면 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독소리처럼 날아가리라 그랬습니다. Сургаалт төгс 23-ийн 5. Нүд чинь эд хөрөнгөнд тусмагц тэр нь алга болно. Учир нь гэвээс эд хөрөнгөнд жигүүр ургадаг бөгөөд тэр нь тэнгэрт нисэн дүүлэх бүргэд мэт ажгуу. 불의한 재물은 허무하다고 했습니다. Энэ шудраг бус эд хөрөнгө бол хоосон гэж байгаа. 그래서 이것을 주목하고 이것을 원하는 사람들은 재물이 다 날개를 내어서 독수리처럼 날아간다고 했습니다. Энэ шудраг бус хөрөнгөнд анхаарлаа хандуулж нүдээ тусгаж байгаа тэр хүмүүсүүд юу вэ гэхээр тэр хөрөнгө нь жигүүр ургаад дүүлэн нисэх бүргэттэй адил алга болно гэж байгаа. 그러니까 우리 예수 믿는 성도들은 재물을 정직한 방법으로 성경대로 수고해서 정직하게 재물을 얻어야 복이 되는 것입니다. Итгэгч бид нарын хувьд энэ эд хөрөнгийг яах ёстой вэ гэхээр Библийн дагуу зөв шудраг аргаар өөрийн хүч хөдөлмөрөөр олох нь чухал байгаа юм аа. 미련한 자는 또 지혜로운 자의 종이 되리라 그랬죠. За тэгээд мөхөс хүн мэрэгэн хүний зарц болно гэсэн байгаа. 28절 하반절에 29절 하반절에 미련한 자는 마음이 지혜로운 자의 종이 된다 그랬어요. 몽골어 성경에는 약한 자가 지혜로운 자의 종이 된다 이렇게 나온 것 같아요. 그러니까 약한 자가 약한 자? 네. 악한 자가 아니고 약한 자예요? 약하다고 나온 것 같아요. 약하자. 그래서 우리가 영어 성경을 좀 이렇게 잘 참조하면 좀 이해가 쉬울 거예요. 영어 성경. 한번 영어 성경을 항상 이렇게 참고로 보세요. Тэгээд энэ 29-р ишлэлээр мөхөс нэгэн
мэрэгэн хүний мөхс хүн мэрэгэн хүний зарц болно гэж байгаа. Тэгээд Солонгос Библиэлд болохоор ухаан ухаан дутуу хүн мэрэгэн хүний зарц болно гэж байгаа байхгүй. Тэгээд англи орчуулгатай Библийг ингээд сайн харах юм бол ингээд англи орчуулгатай Библийг харьцуулж харах нь чухлаа гинэ. 자, 어쨌든 이 지혜로운 자는 그 미련한 자를 종으로 부릴 수가 있습니다. За ямар тач энэ ухаалаг нэгэн бол ухаалаг бус нэгнийг өөрийнхөө гол болгох боломжтой. 자, 그러면 미련한 자는 지혜로운 자에게 종이 된다는 것이 성경의 진리입니다. За тэгвэл энэ ухаалаг бусныг нь ухаантай нэгний зарц болно гэж байгаа энэ үг бол яг Библиэлд дээрх бодит үнэн юм. 예수님을 잘 믿으면 지혜로운 자가 됩니다. Есүст сайн итгэдэг болох юм бол ухаалаг нэгэн болох болно. 다른 사람을 다스리고 바른 길로 인도할 수 있는 그런 지혜로운 사람이 되는 거예요. Тэгээд бусдыг удирддаг мөн зөв зам руу хөтлөн дагуулдаг ухаалаг нэгэн болох болно. 네. 그 예수님을 잘 믿고 하나님을 경외하면 하나님이 지혜를 주십니다. Тэгээд Есүст маш сайн итгэж түүнийг хүндэтгэн мөрөх юм бол эзэн мэрэгэн ухааныг өгөх болно. 세상에 지혜롭다 하는 사람들을 오히려 다스리고 그들을 또 바른 길로 인도할 수 있는 그런 사람이 되는 것입니다. Тэгвэл энэ дэлхийн ухаантай хүмүүсүүдийг захирч тийм хүмүүсүүдийг зөв замаар удирддаг нэгэн болдог юм аа. 예수님의 제자들을 보세요. 다들 배우지 못한 사람들입니다. За Есүсийн дагалдагч нарыг харцгаая. Тэд нэр бүгдээрээ сурч боловсроогүй хүмүүсүүд байсан. 천한 사람들입니다. 또 약한 사람들이죠. Сул дорой 또 хүмүүсүүд 없는 사람들이에요. мөн ямар нэгэн зүйл эд хөрөнгөгүй хүмүүсүүд байгаа. 또 멸시받는 사람들이었습니다. Нэ? 멸시받는 사람들이었죠. Мөн бусдад тохуурхагддаг хүмүүс байсан. 그러나 예수님을 따라가고 예수님을 믿고 예수님을 따라가고 예수님의 말씀을 순종하니까 하나님이 지혜로운 자들로 삼아주신 겁니다. Харин тэдгээр хүмүүс Есүст итгэж түүний үгэнд дуулууртай байж түүнийг дагсан учраас Есүс тэдгээр дагалдагч нараа ухаалаг мэрэгэн ухаантай хүмүүс болгосон байгаа. 고린도전서 1장 26절. 1-р Коринт 1-ийн 24절부터 26절, 29절까지. 1-р Коринт 1-ийн 고린도전서 1장 24절. 24 예. 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 그랬습니다. 1-р Коринт 1-24 харин дуудагдсан хүмүүст юудэчүүд грекчүүдийн хин хинд нь Христ бол Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан мөн. 예수님을 잘 믿으면 하나님의 능력이 임하고 하나님의 지혜가 임합니다. Есүст итгэх юм бол Бурхны хүчээр дүүрч мөн Бурхны мэрэгэн ухаанаар бэлхэх болно. 그래서 25절 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하다 그랬어요. 25 яагаад гэвэл Бурхны мунхаглал нь хүмүүсээс илүү ухаалаг, Бурхны мөхс байдал нь хүмүүсээс илүү хүчрхэг юм аа. 26절을 읽어보시면 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그랬어요. 26 ах トゥ нараа та нар дуудлага санагтун тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгэн хүн олон байгаагүй, хүчрэг хүмүүс олон байгаагүй, язгууртнууд ч олон байгаагүй. 그러나 27절 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하신다 했습니다.
27 харин бурхан мэрэгдийг хичээхийн тулд ертөнцийн мунхаг юмсыг сонгож хүчит юмсыг хичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг сонгожээ. 그래서 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하신다 그랬어요. Тэгээ бурхан ертөнцийн мунхаг юмсыг сонгон хүчит юмсыг хичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг сонгожээ. 이와 같이 천하고 또 배운 것이 없고 가진 것이 없고 연약한 사람일지라도 예수님을 잘 믿으면 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 임합니다. Тэгээ яг үүнтэй адил сул дорой сурч мдээгүй ухаалаг бус юм тийм хүн байсан ч гэсэн бурханд итгэх юм бол бурхан тийм хүмүүсүүдийг өргөмжилдэг байгаа. 그래서 세상 사람들을 다스리고 그리고 잘 바른 길로 인도할 수 있는 이런 복된 사람이 되는 거예요. Тэгээ тийм хүмүүсүүд нь энэ ертөнцийн хүмүүсүүдийг захирч зөв замаар удирдах, дагуулдаг, өрөөгцөн хүмүүсүүд болдог юм аа. 자, 그래서 우리는 하나님의 능력, 하나님의 지혜를 부지런히 우리가 구해야 됩니다. Тиймээс бид нэр бурхны хүч болон түүний мэрэгэн ухааныг бурхнаас шаргуу залбиран гуйж хүлээн авах хэрэгтэй. 그러면 다른 사람들을 바르게 인도하고 다스릴 수가 있습니다. Тэгвэл бусдыг зөвөөр удирдан тэднийг захиран удирдах болно. 네, 잠언 11장 30절 6-р 11-ийн 30 의인의 열매는 생명나무라 지혜로운 자는 사람을 얻느니라 그랬습니다. Шудраг зөв хүний үр жимс нь амийн мод юм. Мэргэн хүн сэтгэлийг байлдан дагуулнаа. 의인의 열매는 생명나무라고 했습니다. Шудраг зөв хүний үр жимс нь амийн модоо гэж байна. 의인은 많은 사람에게 하나님의 생명을 얻게 해주는 생명나무와 같습니다. Шудраг нэгэн олон хүмүүсүүдэд бурхны үгээр амийн мод болж өгдгөө. 요한복음 10장 10절에 보시면 이렇게 기록이 되어 있습니다. Иохан 10-ийн 10 дээр ингэж байгаа. 예수님께서 말씀하셨죠. 예수스 айлтсан үг байгаа. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 그랬습니다. 10장 10절. 10절이요? 네. 요한복음이요? 요한복음 10장 10절. Иохан 10:10 би тэднийг амьтаа, бэлгсэн амьтаа байлгахын тулд ирсэн гэж Есүс хэлсэн байгаа. 예수님이 오신 것은 양으로 하나님의 택한 백성들로 하여금 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하시려고 오셨다고 했습니다. Тэгэд Есүс болохоор тэр хүмүүсийг амьтаа бүр бэлгсэн амьтаа байлгахаар ирсэн гэж байна. 그래서 예수님을 잘 믿으면 바로 예수님의 생명이 풍성해서 다른 사람에게 예수님의 생명을 이게 증거할 수가 있습니다. Тэгээ Есүст итгэх юм бол түүний бүр амин бүр бэлхэж байдаг учраас бусдыг ч бас тэр ам руу удирддаг юм аа. 그래서 이 예수님을 믿는 의인들은 예수님의 생명을 그런 예수님의 복음입니다. 예수님의 복음을 잘 전파해서 믿는 자들이 다 예수님의 생명을 얻게 됩니다. Тэгэд энэ ам гэдэг нь сайн мэдээг хэлж байгаа. Тэгээ Есүст итгэдэг хүмүүсүүд энэ сайн мэдээг бусдад тарааж дамжуулснаар түгээснээр тэр Христийн амаар тэр мөнх амийг олох болно. 그래서 우리가 복음을 잘 전파하는 의인들은 이 복음을 전파해서 믿는 자들에게 하나님의 생명을 이렇게 얻게 하는 것입니다. Тэгээ сайн мэдээг дамжуулж байгаа хүмүүсүүд тэр зөвхт хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр бусад хүмүүсүүдэд сайн мэдээг дамжуулснаар Христийн амийг дамжуулж өгдөө. 그래서 복음을 전해야만이 믿는 자들이 구원을 받고 하나님의 생명을 얻게 되는 것입니다. Тэр сайн мэдээг хүлээн авсан хүмүүсүүд түүнд итгэж байж тэр мөнх амийг хүлээн авдаг. 이것이 바로 의인의 수고의 열매입니다. Энэ бол тэр зөвхт нэгний
хичээл зүтгэлийн үр жимс юм аа. 예, 이 하나님의 의인들은 예수님을 잘 전파해서 믿는 자들에게 하나님의 생명을 얻게 하는 것이 의인의 수고입니다. Тэгээд зөвхт нэгний хичээл зүтгэл нь юу гэхээр Бурхны амийг дамжуулснаар түүнийг сонсон хүмүүсүүд амьтай болдог байгаа. 예수님께서 베드로에게 시몬 베드로에게 사람을 낚는 어부가 되라 이렇게 말씀하셨죠. Тэгээд Есүс Симон Петрт хүнийг хончилдог тэр хончин болоорой гэсэн байгаа. 베드로가 어떻게 사람을 낚았습니까? За Петр хэрхэн хүнийг одоо ингэж 사람을 낚는 것은 베드로가 나중에 3,000명, 5,000명을 전도했죠. Петр дараа нь 3,000 5,000 хүмүүсүүдэд сайн мэдээ тараасан. 베드로가 복음을 전해서 베드로가 전한 복음을 믿고 3,000명, 5,000명이 회개하는 놀라운 구원의 역사가 일어났습니다. Петр сайн мэдээг тараахад 5,000 бүр 3,000 бүр 5,000 хүмүүсүүд сайн мэдээнд итгэсэн тийм гайхамшиг бий болдгоо. 이것이 바로 의인들이 하나님의 복음을 통해서 사람을 얻는 것입니다. Тэгээ энэ юу гэхээр тэр зөвхт хүмүүсүүд Бурхны сайн мэдээгээр дамжуулан тэр үр жимсийг хүртэж байгаа юм аа. 우리 하나님의 일꾼들은 이 복음을 전해서 그 믿는 자들을 구원받는 자들을 얻는 것입니다. Бурханд итгэж байгаа хүмүүсүүд сайн мэдээ тарааснаар аврал авж байгаа хүмүүсүүдийг хүмүүсүүдийг авардаг байна. 근데 우리 하나님의 일꾼들은 복음으로 사람을 구하고 복음으로 사람의 생명을 살리는 것입니다. Тэгээ эзний ажилчид сайн мэдээгээр бусдын амийг аварч бусдыг амьдруулдаг байна. 이것이 사람을 얻는 길입니다. 네? 이것이 사람을 얻는 방법입니다. Энэ бол хүмүүсүүдийг загасчилж байгаа арга юм аа. 하나님의 말씀대로 예수님을 바로 믿고 또 바른 교회를 세워 나가면 많은 사람을 얻게 됩니다. Тэгээ Бурхны айлцсан үгэнд итгэж 네 목사님. 하나님의 말씀대로 예수님을 바로 믿고 Бурхны үгийн дагуу Есүст зөвөр итгэж 또 교회를 바르게 세워 나가고 зөв чуулганыг босгон байгуулж 성경을 바르게 가르치고 Библийг зөвөр зааж сурган 그러면 하나님의 빛을 보게 돼서 사람들이 많이 오게 됩니다. Библийг зөвөр зааж сурахад Бурхны гэрэлтэн олон хүмүүсүүд цуглах болно. 그 사람한테 가야 된다. 또 그 교회에 가야 바로 믿을 수가 있고 성경을 바로 배울 수가 있고 하나님을 바로 섬길 수가 있다. 그런 소문이 나야 됩니다. Тэгээд энэ цуглаанд очиж байж зөв итгэлтэй болно. Энэ хүнтэй уулзч байж зөв Бурхныг зөвөр таньж биднэ. Яг ийм яриа сонсогддог байх хэрэгтэй. 성경을 바르게 잘 가르치면 하나님의 빛이 드러납니다. Библийг зөвөр зааж сурах юм бол Бурхны гэрэлтэх болно. 그 하나님의 빛을 보고 많은 사람들이 찾아오게 되는 거예요. Тэгээ Бурхны гэрэлтэхэд олон хүмүүс тэр гэрлийг хайж очих болно. 여러분 이 잠언을 잘 여러분들이 좀 깨달아서 이 잠언 말씀을 잘 가르쳐 보세요. 하나님의 빛이 임합니다. Та бүхэн энэ сургаалт өгс номыг сайн зөвөр суралцаад заагаарай. Тэгэх юм бол Бурхны гэрэлтэх болно. 그 의인들이 그 진리를 사모해서 찾아오게 돼 있습니다. Тэгээд тэр зөв хүмүүсүүд тэр гэрлийг хайж ирдэг юм аа.
이 하나님의 말씀을 오늘날 잘 가르치는 교회가 필요하고 하나님의 일꾼들이 필요합니다. Тэгээ энэ одоо үед бол Бурхны үгийг сайн сургадаг хүн хэрэгтэй. Бурхны үгийг сайн заадаг чуулган хэрэгтэй. 하나님의 진리를 사모하는 사람들이 많이 있습니다. Харин мөн Бурхны үгийг хүсэж тэмүүлж байдаг олон хүмүүсүүд байдаг. 성경을 바르게 배우고 싶어하는 사람들이 많이 있습니다. Тэгэд Библийг яг зөвөр сурч мэдээ гэсэн олон хүмүүс бий. 선을 찾는 사람들이 많이 있습니다. Энэ сайныг хайдаг, сайн руу тэмүүлдэг олон хүмүүс бий. 어떻게 해야 하나님을 바로 섬길까? 어떻게 해야 믿는 일을 바로 할 수 있을까? 이런 사람들이 있습니다. Хэрхэн бурханд зөвөр үйлчлэх вэ? Хэрхэн бурханд зөв итгэх вэ? гэж хүсэж тэмүүлдэг олон хүмүүс байдаг. 그런 사람들을 우리가 얻어야 됩니다. Харин бид нэр тийм хүмүүсүүдтэй уулзаж уулзах хэрэгтэй. 그러려면 하나님의 빛이 드러나야 됩니다. Тийм учраас бурхны гэрлийг цацраах хэрэгтэй. 하나님의 빛이 드러나려면 하나님의 말씀을 잘 듣고 배워가지고 가르치면 되는 것입니다. Тэгвэл хэрхэн бурхны гэрлийг цацрааж гэрэлтүүлэх вэ? 그러면 Гэвэл бурхны үгийг зөв сайн суралцаж, зөв сайн түгээх, дамжуулах хэрэгтэй. 그러면 하나님의 빛을 보고 사람들이 반드시 찾아오게 되어 있습니다. Тэгвэл тэр бурхны гэрлийг хараад олон хүмүүсүүд хайж ирэх болно. 그러므로 이 지혜로운 일꾼들은 지혜로운 하나님의 일꾼들은 이 복음으로 사람을 얻고 또 성경을 잘 가르쳐야 됩니다. Тиймээс энэ ухаалаг тэр мэрэгэн ухаантай хүмүүсүүд нь үгийг сайн суралцаж, үгийг зөвөр сайн заах хэрэгтэй. 성경을 잘 가르쳐서 하나님의 사람으로 양육을 해야 됩니다. Тэгээд Библийг сайн зааснараа тэр эзний хүмүүсүүдийг өсгөх хэрэгтэй, хончлох хэрэгтэй. 이 일에 충성되게 이 일을 충성되게 감당하는 그런 일꾼들이 필요합니다. Яг энэ ажлыг итгэмжтэйгээр авч явах ажилчид хэрэгтэй байгаамаа. 그래서 하나님께서는 이와 같이 의인의 열매는 생명나무라 지혜로운 자는 사람을 얻는다 그랬어요. Тиймээс бурхан энэ 30 дахь 11-ийн 30 дахь ишлэлээр шудраг зөв хүний үр жимс нь амийн мод юм. Мэргэн хүн сэтгэлийг байлдан дагуулна гэж байгаа. 네, 우리는 많은 사람들을 하나님의 복음으로 이렇게 인도해야 되고 성경 말씀으로 인도해야 됩니다. Бид нэр олон хүмүүсүүдийг сайн мэдээ рүү удирдан дагуулж, Библи рүү, эзний үг рүү удирдах хэрэгтэй. 바로 이 일을 잘 감당하는 것이 지혜로운 사람입니다. Тэгээ яг энэ ажлыг авч явж байгаа нэг нь бол мэрэгэн ухаантай нэгэн юм аа. 다른 방법으로 사람들을 이렇게 끌어모으려고 하면 안 됩니다. Үүнээс өөр аргаар хүмүүсүүдийг цуглуулж болохгүй. 하나님의 복음으로, 하나님의 말씀으로 우리가 인도하고 그들을 바로 가르쳐야 됩니다. Бурхны үгээр, бурхны сайн мэдээгээр тэр хүмүүсүүдийг, олон хүмүүсүүдийг удирдан заах хэрэгтэй, чиглүүлэх хэрэгтэй. 그러면 사람을 많이 얻게 됩니다. Тэгэх юм бол бүр олон хүмүүсүүдийг хончлох болно. 이런 일에 우리가 충성해야 됩니다. Энэ ажилд бид нэр итгэмжтэй хандах хэрэгтэй юм аа. 그러기 위해서는 하나님의 능력이 필요하고 하나님의 지혜가 필요한 것입니다. Тийм тэгхийн тулд яах ёстой гэхээр бурхны хүч мөн түүний мэрэгэн ухаан хэрэгтэй болдгоо. 그래서 하나님 앞에 능력을 구하고 하나님의 지혜를 간절히 구할 때 하나님의 은총이 임하는 것입니다. Тиймээс бурхнаас бүр хичээнгүйлэн залбиран түүний хүчийг залбирангуйч түүний мэрэгэн ухааны залбирангуйч хүсн тэмүүлэх хэрэгтэй. 31절 읽어보세요. 31-р ишлэл. 보라 의인이라도 이 세상에서 보응을 받겠거든 하물며 악인과 죄인이리요 했습니다. Шудраг зөв хүн хүртэх ёстойгоо газар дээр хүртдэг бол хар санаатан хийгээд нүгэлтэн нь хэд дахин илүү хариугаа хүртэх болдоо.
의인도 세상에서 핍박을 받고 많은 고난을 받습니다. Зөв шударга хүн энэ ертөнцийн маш олон хавчлага хавчигдан зовж сорилтонд ордгоо. 하물며 악인과 죄인들은 하나님의 진노의 심판을 받는 것이 확실한 것입니다. Тэгвэл энэ хар санаатай хүмүүсүүд бурхны шийтгэлийг хүртэх нь зайлшгүй байгаамаа. 우리가 그리스도를 위해서 복음을 위해서 우리가 이 세상에서 환난도 당하고 고난도 받습니다. Бид нэр сайн мэдээний төлөө Христийн төлөө энэ ертөнцийн байх хугацаанд зовлон амсна. 하물며 악인들, 죄인들은 하나님의 진노의 심판을 받지 않겠습니까? Тэгвэл бид нэр ингэж амсаад байхад энэ хар санаатай хүмүүсүүд энэ нүгэлтнүүд бүр илүү хүртэх ёстой биш гэж үү? 베드로전서 4장 16절, 17절 읽어보세요. 1-р Петр 4 베드로전서 4장 16절, 17절 16 17 1-р Петр 4-ийн 16 17 자, 16절 보면 만일 그리스도인으로 고난을 받은즉 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 했습니다. 16 Хэрв Христийг гэдгээсээ болж зовдөг бол бүү ич. Харин энэхүү нэрээрээ Бурхныг алдаршуул. 의인들이 받는 고난은 그리스도를 위해서 받는 고난입니다. Зөвхт хүмүүсийн амсаж байгаа, эдэлж байгаа тэр зовлон бол Христийн төлөөх тэр зовлон юм аа. 이 그리스도를 위해서 받는 의인의 고난은 하나님께 영광이 되는 것입니다. Христийн төлөө зөвхт хүмүүсүүдийн амсаж байгаа зовлон бол Бурхныг алдаршуулдаг байгаа. 부끄러워하지 말고 오히려 하나님께 영광을 돌리라 그랬어요. Энэ үүнээсээ бүү ичээ. Харин Бурхныг алдаршуулаарай гэж байгаа. 17절 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종치 아니하는 자들의 그 마지막이 어떠하겠느냐 그랬어요. 17 дугаар ишлэл яагаад гэвэл шүүлт Бурхны гэр бүлээс эхлэх цаг нь олжээ. Хэрв энэ нь биднээс эхэлбэл Бурхны сайн мэдээг дагдахгүй хүмүүсийн төгсгөл юу болох вэ? 우리 의인들이 이 세상에서 받는 환난을 세상 사람들은 그 하나님 심판을 받는 걸로 오해합니다. Итгэгч зөв хүмүүсүүдийн амсаж байгаа тэр зовлонг үл итгэдэг хүмүүсүүд Бурхны шийтгэлээ гэж буруу ойлгодог байгаа. 그러나 하나님의 복음을 끝까지 순종하지 않는 악한 자들은 하나님의 진노의 심판으로 멸망하는 것입니다. Харин эцэг хүртэл Бурхны сайн мэдээнд итгэдэггүй хүмүүсүүд төгсгөлдөө Бурхны шийтгэлийг хүртэх болно. 그러니까 우리 그리스도를 위해서 받는 의인의 고난은 우리가 부끄러워하지 말고 담대하게 감사한 마음으로 잘 받읍시다. Тиймээс бидний хувьд Христийн төлөөх тэр зовлондоо ичиж зовлгүй харин зоригтойгоор байцгаая. 자, 베드로전서 1장 7절. 1-р Петр 1-ийн 7 그러므로 너희가 여러 가지 6절. 1장 6절. 1-р Петр 1-ийн 6 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 오히려 크게 기뻐하도다 했어. 1-р Петр 1-ийн 6 хэдийгээр та нараа идүүгээ түр зуур шаардлагатай бол элдвийн зовлон идэлж байгаа ч гэсэн үүндээ үлэмж баярладаг. 7절 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 그랬어요. 7 ингэснээр та нарын итгэлийн шалгуур нь галаар шалгах боловч мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байна. Есүс Христийн илчлэлт дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм аа. 의인들이 받는 그리스도의 고난에 참여하는 의인들은 그리스도께서 나타나실 때에
칭찬과 영광과 존귀를 받는다고 했어요. Христийн зовлонтой нэгдэж байгаа итгэгч нар Христийн Есүс Христийн илчлэлт дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юмаа гэсэн байна. 네. 다니엘서 12장 3절 합니다. Даниэл 10 12장 3절. 12-ийн 3. Даниэл 12-ийн 3 хуучин гэрээ. 자, 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비치리라 그랬어요. Даниэл 12-ийн 3. Хэрсэн ухаантайд Тэнгэрийн мандлын гэр шиг туяарч олныг зөв шударга байдалд авчирагчд нь од мэт үрд мөнх гэрэлтэх болно. 여러분 이 말씀을 꼭 명심하시기 바랍니다. Энэ үгийг маш их анхаарахыг хүсэж байна. 여러분들이 하나님의 복음을 잘 충성되게 전파해서 많은 사람들이 믿고 회개하고 하나님께 돌아오게 된다면 하늘의 별과 같이 영원토록 빛나는 사람이 되는 것입니다. Та бүхэн Бурхны үгийг зөвөр зааж сургаад олон хүмүүсүүдийг сайн мэдээр удирдах, эзэн рүү удирдах юм бол мөнхөд од мэт үрд гэрэлтэх болох юм аа. 성경을 바르게 잘 가르쳐야 됩니다. Библийг зөв сайн заах ёстой. 그래서 하나님 앞에 옳은 대로 많은 사람들이 하나님 앞에 옳은 대로 돌아오도록 성경을 잘 가르치고 우리가 하나님의 빛을 나타내야 됩니다. Олон хүмүүсүүдийг Библийн тэр Библи рүү зөвөр зааж чиглүүлж удирдах хэрэгтэй. 잠깐 쉬었다가 하겠습니다. Түр завсарлаа. Амраа.